बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए हम मुजाहिद रेजिमेंट में बतौर सिपाही, जनरल ड्यूटी, ड्राइवर, कोक, सेंट्री वर्कर्स की मुख्तलिफ वैकेंसीज़ के हवाले से अपडेट्स। पाकिस्तान आर्मी की मुजाहिद बटालियन में मुख्तलिफ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक एजुकेशन रिक्वायर्ड है। किन इलाकों में टेस्ट कंडक्ट होंगे, टेस्ट के हवाले से क्या डिटेल्स है और रजिस्ट्रेशन आपने कैसे करवानी होगी, उसके लिए मुकम्मल वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो मुजाहिद रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती होने का शानदार मौका है। सिपाही जनरल ड्यूटी वैकेंसीज हैं, ड्राइवर की वैकेंसीज है, कुक और सेंट्री वर्कर्स की भर्ती के लिए इश्तिहार जारी किया गया। पाकिस्तान आर्मी की जो मुजाहिद बटालियन है जो कि कश्मीर के सरहद पर, जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है कश्मीर वाली साइड पर, वहाँ पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं और कश्मीर में जो है वो इनकी मेन जो हेडक्वार्टर है वो मौजूद है, वहाँ पर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। अहलियत जो है वो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के मर्द शहरियों के लिए ये वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। वैकेंसीज के लिए हवाले से जो भर्ती का प्रोग्राम है, सिपाही जनरल ड्यूटी, ड्राइवर, रजिस्ट्रेशन और टेस्ट की तारीख जो है वो रजिस्ट्रेशन के वक्त बता दी जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने जो है वो जो डेट्स दी गई हैं और जो सेंटर्स बताए गए इश्तिहार में मेंशन किए, इन पर आपने जाना है। मुतल्लिका डेट्स में, मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट के हवाले से, मुतल्लिका जो रीजन्स हैं उनके हवाले से। एक बात आपने याद रखनी है, ये इतवार और सोमवार जो में मजदूर डे आएगा 1 मई को, तो उस दिन जो है वो ये भर्ती नहीं होगी। इसके अलावा जो डेट्स मेंशन की गई इनमें तमाम के तमाम जो है वो भर्ती होगी, सिर्फ इतवार वाले दिन ये भर्ती रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो इस कद्दू के लिए वो 10 से 15 अप्रैल 2026 की डेट लिखी गई है, जो कि DBS करदू में ये भर्ती होगी। इसके बाद रावलपिंडी में 10 से 15 अप्रैल शकरपरिया परेड ग्राउंड, मुल्तान में शफकात स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, कोटली में लैंडिंग ग्राउंड कोटली में, लाहौर में जो है वो फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में 10 से 15 अप्रैल 2026 तक ये भर्ती होगी। नौशहरा में आर्मेड कोर्ट सेंटर पनु आकल में 510 SAMB 10 से 15 अप्रैल 2026 तक ये भर्ती होगी। इसके बाद मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में DBS रावलाकोट, मकाम में जो है वो डिग्री कॉलेज अट मकाम 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक ये भर्ती होगी। खेल में 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक 644 मुजाहिद रेजिमेंट ग्राउंड खेल में भर्ती होगी। लिपा में जो है वो 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक APS ग्राउंड लिपा में। हटिया बाला में जो है वो 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक गवर्नमेंट बॉयज़ इंटर कॉलेज हटिया बाला में ये वैकेंसीज मुनक्किद की जाएंगी। गिलगित के लिए जो है वो 25 अप्रैल से 6 मई लाइक जॉन स्टेडियम गिलगित में। बेम्बर में जो है वो 25 अप्रैल से 6 मई 2026 तक जो है मुजाहिद रेजिमेंट सेंटर में भर्ती मुनक्किद होगी। तो एक बात आपने याद रखनी है, जो डेट्स और टेस्ट सेंटर्स मेंशन किए गए हैं वहाँ जो इनमें आपका करीबी टेस्ट सेंटर्स है, मुताल्लिका जो डेट्स है इनके दौरान आपने वहाँ पर जाना है और अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो करवानी। टेस्ट वगैरह के हवाले से डेट जो है वो आपको वहीं पर दी जाएगी। आपने जो एक और बात याद रखनी है, उसमें एक मजदूर डे और एक इतवार वाले दिन जो है वो इस दिन भर्ती नहीं होगी। तो जो इतवार वाला दिन है और मजदूर डे का दिन होगा उस दिन भर्ती नहीं होगी, उस दिन आपने नहीं जाना। बाकी तमाम दिन जो है वो आप जा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के। भर्ती का जो प्रोग्राम है वो सेंट्री वर्कर कोक यूनिट कोक में रजिस्ट्रेशन और तमाम टेस्ट किए जाएंगे। 19 से 20 अप्रैल 2026 फेज़ 1 होगा। स्कर्दू, रावलपिंडी, मुल्तान, कोटली, लाहौर, नौशहरा और पनुआकल में। इसके बाद 12 से 24 मई 2026 फेज़ 2 में मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, अट मकाम, केल, लिपा, हटिया बाला और इसके बाद गिलगित और बम्बर में जो है वो सेंट्री वर्कर कुक यूनिट और कुक मैस की रजिस्ट्रेशन होगी और तमाम टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसके अलावा जो ऊपर मैंने आपको डेट मेंशन की है वो जनरल ड्यूटी और ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए, और नीचे वाली जो डेट्स हैं वो सेंट्री वर्कर और कुक यूनिट की भर्ती के लिए। सिपाही जनरल ड्यूटी पर तालीम जो है वो मैट्रिक कम अज़ कम रिक्वायर्ड है। उम्र 18 से 23 साल रिक्वायर्ड होगी। मैट्रिक FH रखने वाले तालीम जो कैंडिडेट्स हैं उनको तरजीह दी जाएगी। 13 सितंबर 2026 तक आपकी डिग्री मुकम्मल हो और आपकी ये उम्र 18 से 24 साल के लिए उम्र रिक्वायर्ड है। 13 सितंबर 2026 तक BA या इससे ज़्यादा अगर आपने तालीम हासिल की है। इसके बाद शुहदा के लवाहिकीन के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल की रियायत दी जाएगी। 5 फुट 6 इंच हाइट रिक्वायर्ड है या इससे ज़्यादा हो। 5 फुट 4 इंच जो है वो शुहदा के लवाहिकीन और गिलगित के जो कैंडिडेट्स हैं उनको उनके लिए रियायत है। ड्राइवर में कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास हो। 13 सितंबर 2024 से आपका ये लाइसेंस जो है वो जारी किया गया हो, यानी कम से कम 2 साल का आपके पास इसका एक्सपीरियंस मौजूद हो। इसके बाद तालीमी काबिलियत जो है वो आपकी मैट्रिक या इससे ज़्यादा हो। उम्र की हद 18 से 26 साल 13 सितंबर 2026 तक हो। का जो है वो 5 फुट 6 इंच 168 सेंटीमीटर या इससे ज़्यादा हो। 5 फुट 4 इंच जो है वो शुहदा के लवाहिकीन और गिलगित के कैंडिडेट्स के लिए होगा। नेक्स्ट जो है वो कुक यूनिट मैस की वैकेंसीज हैं। तो तालीम मिडिल रिक्वायर्ड है इसके लिए। 18 से 26 साल तक उम्र रिक्वायर्ड है। 13 सितंबर 2026 तक आपकी ये उम्र हो। 5 फुट 3 इंच या इससे ज़्यादा जो है वो इस पर हाइट रिक्वायर्ड होगी। सेंट्री वर्कर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तालीम रिक्वायर्ड जो है वो प्राइमरी रिक्वायर्ड है, आप पढ़ना लिखना आपको आता हो।
اگر آپ ان پڑھ بھی ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے وہ آپ کو لکھنا ہے اور پڑھنا آتا ہو یا آپ پڑھنا جانتے ہو۔ زیادہ سے زیادہ جو تعلیم ہے وہ پرائمری ریکوائرڈ ہے، تو پرائمری پاس کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ 18 سے 30 سال اور ستمبر عمر ریکوائرڈ ہے 13 ستمبر 2026 تک۔ 5 فٹ 3 انچ اس سے جو ہے وہ یا اس سے زیادہ ہائٹ ریکوائرڈ ہوگی سینٹری ورکر کے لیے۔ تو ضروری کاغذات جو کہ جنرل ڈیوٹی، کوک اور سینٹری ورکرز کے لیے آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے، اس میں آپ کے جو اصل تعلیمی اسناد ہیں ان کی ایک عدد تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں اور اصل تعلیمی اسناد آپ لے کر جائیں گے۔ والد کی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ جو کہ آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کو جاری کیا جاتا ہے، اس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں۔ سپورٹس مین، اگر آپ سپورٹس مین ہیں اور آپ نے ڈسٹرکٹ لیول، نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پر کوئی گیم کھیلا ہے، تو اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ موجود ہے، 2 عدد تصدیق شدہ کاپیاں جو ہے وہ ان کی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اپنا کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تمام کاغذات، تعلیمی اسناد اور دستاویزات کی فوٹو کاپیاں اعلیٰ سرکاری افسران سے جو ہے وہ آپ نے تصدیق کروانی ہے، یعنی کہ اٹیسٹ کروانی ہے۔ 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر آپ کے پاس ہوں۔ تو یہ تمام ڈاکومنٹس، ان کی کاپیاں جو کہ اٹیسٹڈ ہوں اور اوریجنل ڈاکومنٹس آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے رجسٹریشن والے دن۔ وہیں پر آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے ٹیسٹ ڈیٹ دی جائے گی۔ ایسے شہداء کے بچے یا بھائی جن کے بھائی جو ہے وہ دوران سروس شہید ہوئے ہیں پاکستان آرم فورسز میں، ایف سی میں یا رینجرز وغیرہ میں، یا جو ہے وہ پاکستان آرمی میں، تو وہ جو ہے وہ شہداء کے کاغذات اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جو کہ متعلقہ بورڈ سے تصدیق شدہ ہوں۔ ان کی کاپیاں آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانی ہے۔ ریٹائرڈ فوجی حضرات کے بچے اپنے والدین کی جو والد کی ڈسچارج بک ہے کی فوٹو کاپی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور سولجر بورڈ سے جو ہے وہ آپ نے اس کی تصدیق کروانی ہے۔ حاضر سروس پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ کے حضرات کے بچے اپنے والد کے متعلقہ یونٹ سے اتھارٹی لیٹر جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ضروری کاغذات جو ڈرائیور کے ریکوائرڈ ہوں گے، اس میں آپ کی تمام جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں، ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہیں، ان کی تصدیق شدہ کاپیاں اور اوریجنل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ تمام تعلیمی اسناد اور ان کی سرٹیفکیٹس کی کاپیاں ریکوائرڈ ہوں گی۔ اپنے کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ اور اس کی کاپیاں ریکوائرڈ ہوں گی۔ ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوگا۔ کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ریکوائرڈ ہوں گی، اور ڈرائیونگ لائسنس اوریجنل آپ کے پاس ہو۔ والد کی کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ ریکوائرڈ ہوگا، اور ان تمام ڈاکومنٹس کی آپ کے پاس کاپیاں موجود ہوں۔ حاضر سروس پاکستان آرمی مجاہد ریجمنٹ کے جو بچے ہیں، ان کے والد کو جو ہے جو متعلقہ یونٹ ہے وہاں سے آپ اتھارٹی لیٹر لے کے آئیں گے۔ شہداء کے بچے یا بھائی جو ہیں وہ شہداء کے کاغذات اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ان کی تمام ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں جو ہے وہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ ان ویکنسیز کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھرتی سینٹرز کے نمبرز یہاں پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے جو ہے وہ ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مجاہد فورس میں مختلف شاندار ویکنسیز ہیں، بہترین جو مجاہد فورس ہے وہ پاکستان آرمی کی ایک ذیلی بٹالین ہے، تو اس میں مختلف ویکنسیز ہیں۔ سپاہی جنرل ڈیوٹی کی، اس کے علاوہ ڈرائیور، کوک، سیفٹی ورکرز کی، یونیفارم، نان یونیفارم ویکنسیز ہیں۔ شاندار موقع ہے، پورے پاکستان سے مرد کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کم از کم تعلیم جو ہے وہ میٹرک ریکوائرڈ ہوگی۔ تو تمام کینڈیڈیٹس متعلقہ ڈیٹس پر، متعلقہ جو یونٹس ہیں، جو ٹیسٹ سینٹر مینشن کیے گئے ہیں، وہاں پر آپ نے جانا ہے، اپنا رجسٹریشن کروانی ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ آپ کو ٹیسٹ کی تاریخ اور رجسٹریشن کی تاریخ جو ہے وہ بتا دی، رجسٹریشن کے وقت بتا دی جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید جابز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔